Danas sam za vas odabrao temu koja smatram da će svima biti zanimljiva, a to je pitanje gradova kroz istoriju. Dakle, danas ćemo, nadam se, vidjeti kako su gradovi kroz istoriju se mijenjali, evoluirali i koje su bile te neke tačke spajanje između ostalog i različitih civilizacija na Balkanu. Ono što trebamo danas uvidjeti jeste da su gradovi na Balkanu vjekovima bili mjesta spajanja, da to nisu bili jednostavno određene tačke u kojem su postojale recimo neke individualne kulture. Pa kada pogledamo različite periode vidjet ćemo da su u osmanskom periodu gradovi bili suštinski mjesto gdje su se spajali ljudi, različite robe, jezici. Pa onda u kasnijem modernijem periodu vidjet ćemo, na primjer, da su neki gradovi bili produkt zajedničkih inicijativa ljudi iz cjelokupnog regiona i u konkretnom slučaju možemo reći, na primjer, Novog Beograda gdje su ljudi iz cjelokupne Jugoslavije radili na njegovoj izgradnji, a možemo vidjeti i kako su ljudi nakon teških nekih vremena, kao na primjer kada se desio zemljotres u Skoplju, svi zajedno, što se ono kaže, uskočili da pomognu, i to ne samo ljudi sa prostora tadašnje Jugoslavije, nego čak i arhitekte iz čitavog svijeta. Dakle, na osnovu svega ovoga, nadam se da ćemo vidjeti da je proces urbanizacije nešto što je kroz istoriju spajalo čitav region i da gradovi nisu shodno tome samo mjesta na istorijskoj ili geografskoj karti, već su oni istorija saradnje u malom. Kako bi naravno cjelokupnu ovu tematiku približili jedni drugima, ja sam najprije htio da počnem sa jednom aktivnošću gdje ćemo mi iskazati neke naše stavove ili bolje u konkretnom slučaju reći koji su gradovi koji su možda nama iz nekog razloga najdraži, najmiliji, iz nekog isto također razloga najspecifičniji. Pa Staša, ako si saglasna, počeo bih sa tobom i želio bih te pitati koji je možda tvoj omiljeni grad u regionu i da mi navedeš iz kojeg razloga bi istakla da je upravo taj grad onaj koji ti možda najviše voliš otići ili tako nešto slično. Ja bih izdvojila Novi Sad. To je grad u kojem bi mnogi ljudi mogli da zamisle svakodnevni život. On nema intenzitet kao Beograd, ali ima balans koji dosta ljudi cijeni. To nije grad koji je najzanimljiviji turistički, ali je grad u kojem bi dosta ljudi reklo ovdje bih mogao da živim. Super, evo, ja bih onda sad ovdje nastavio, nadovezao se negdje na ovo što je Staša rekla. Naravno, Staša govori o modernom gradu, jel tako, koji sada postoji, u kojoj ona voli ponekad vjerojatno i otići i tako dalje i tako dalje. Međutim, ni grad koji si ti pomenula, ali ni mnogi drugi gradovi u koje smo mi bili ili u kojima živimo, nisu oduvijek bili isti. Oni su se mijenjali, oni su evoluirali. Ja bih možda tu neku evoluciju želio da prikažem kroz par veoma ilustrativnih primjera, kako su ti gradovi funkcionisali u određenim vremenskim periodima. Konkretno, iskoristit ću ponovo naše istorijske izvore koje imamo u našim čitankama, pa bih najprije počeo sa primjerom Beograda iz 1660. godine. Znači, pričamo o koliko? Preko 350 godina. Čitamo izvor koji se tiče Beograda kao grada na raskršću 3 kontinenta. O Beogradu su pisali mnogi putopisci, ali ja sam odabrao ovaj zato što ga je napisao jedan veoma značajan osmanski putopisac koji se zvao Evlija Čelebija, koji opisuje Beograd, dakle, sredinom 17. vijeka. On u svom izvoru navodi da je u gradu 160 palata, 17.000 soba, 6 karavansaraja gdje noćivaju putnici sa svih strana. Najveći bazar u Beogradu u tom periodu broji 3700 dućana. Sada ne znam da li ste upoznati sa svim ovim terminima, međutim, suštinski gledano, ukratko ovo opisuje da je Beograd bio veliki trgovački centar. Ono što treba naglasiti, što Evlija Čelebija navodi u svojim izvorima, jeste da u Beograd dolazi roba sa svih strana. Od indijskih zemalja i rijeke Ind, preko Jemena i Bele i Buhare, pa do Arabije i Persije, i sva se ta roba može dobiti na Dugoj čaršiji. Ja sam ovdje bukvalno citirao šta on piše. Stanovnici tog grada govore srpski, bugarski, latinski i bosanski. Mnogi znaju i hrvatski, slovenački, italijanski i francuski. U gradu žive muslimani, pravoslavci, katolici i jevreji. Dakle, ovo je jedan segment koji je Evlija Čelebija napisao u svom putopisu. Ja sam njega izabrao sa razlogom jer nam on ovdje daje
mnogo nekih, da kažem, čak i različitih perspektiva i govori nam o bogatstvu tog Beograda, prije svega bogatstvu različitosti. Nakon što smo pročitali ovaj dio, želio bih, Bane, tebe da pitam, nadam se da si pažljivo pratio ovaj segment, šta nam to konkretno govori o Beogradu i da li, shodno tome, možemo zaključiti da li je ovo bio neki mali ili veliki grad, sve što si ti negdje, da kažem, pohvatao iz ovog izvora, molim te pred očima. U 17. vijeku roba nije dolazila slučajno. Takvi gradovi su bili veoma trgovački i administrativni centri i po svemu tome mi zaključujemo da je Beograd bio jedan od većih gradova. Hvala ti, Bane, na tvojom odgovoru. Ja sam doista imao mnoštvo izvora koje sam želio iskoristiti za danas, ali da vas ne bih zatrpavao sa istim, negdje sam gledao i da pokažem razvoj gradova u različitim periodima i u različitim okolnostima. Naprimjer, naš sljedeći izvor govori o gradu Skoplju nakon jednog velikog zemljotresa koji se desio 1963. godine i naime, mislim da nam on ilustrativno prikazuje kako se jedan veliki grad kao što je Skoplje izdigao i izgradio nakon samog zemljotresa. Sad, ono što treba naglasiti da je, nakon što se zemljotres dogodio, ljudi su pristupili naravno reizgradnji, međutim, zanimljivo što to nisu radili samo ljudi iz Jugoslavije, već i iz čitavog svijeta. Sad, u našem izvoru, bukvalno iz naše 5. knjige, možemo vidjeti kako je Skoplje bukvalno se izdiglo iz pepela. U samom izvoru kaže se sljedeće. Zemljotres 1963. godine pretvorio je Skoplje u veliko gradilište. Arhitekti i inženjeri iz čitavog svijeta radili su na planovima za novi moderni grad. Pod pokroviteljstvom UN-a početkom 1964. godine formiran je savjet koji su činili istaknuti arhitekti, urbanisti i drugi stručnjaci iz cijelog svijeta i Jugoslavije. Istovremeno raspisan je međunarodni konkurs na kome je pobijedio tim sa japanskim arhitektom Kenzom Tangeom. Ono što ovdje treba naglasiti, što je veoma značajno, jeste da bukvalno su u izgradnji, kao što sam naveo, učestvovali stručnjaci iz čitavog svijeta, čak su učestvovali i stručnjaci iz država koje su tada bile, mogu slobodno reći, u sukobu. Vidjet ćete da su dolazili, a to je period hladnog rata, i stručnjaci recimo iz Sjedinjenih Američkih Država, ali i stručnjaci recimo iz Sovjetskog saveza, Poljske i drugih država. Ono što je nama značajno jeste da je ova reizgradnja Skoplja u mnogome je doprinijela urbanizaciji tog grada. Šta to znači? Da se veliki broj ljudi sa sela preselio da živi u samo Skoplje, dakle u taj grad. Sada, na osnovu svega ovoga što smo čuli, na osnovu naravno učešća, kao što sam rekao, i arhitekta iz čitavog svijeta, volio bih da pitam Eminu, ako si saglasna, šta ti misliš? Kad uzmemo u obzir da su Skoplje 1963. godine obnavljali ljudi iz čitavog svijeta, a koji su čak na jedan način, mogu slobodno reći, bili jedni drugima neprijatelj. Na koji način ti to percipiraš, kako misliš da je to bilo moguće i na kraju šta to nam govori o samom gradu, šta to grad može da znači? To je bilo moguće jer su ljudi nakon zemljotresa u Skoplju 1963. godine željeli da pomognu jedni drugima, bez obzira na sukobe između njihovih država. Humanost i solidarnost bile su važnije od neprijateljstva. To pokazuje da grad može da bude simbol zajedništva, saradnje i mira, te mjesto koje povezuje ljude različitih naroda i kultura. Super. Upravo u ovom dijelu je Emina istakla jedan veoma značajan faktor, a to je nešto o čime smo se ranije bavili, a to je pitanje solidarnosti. Dakle, solidarnost ne poznaje granicu, upravo kao što si rekla, ne može, ne smije da zavisi od različitih identiteta, čak nekada, kao što smo ovdje naveli, možda i nekih neprijateljstava, jer ljudi su skloni da se u određenim poteškoćama udruže i da prevaziđu upravo te svoje razlike. Tako da mislim da je to nešto što moramo imati u ovom segmentu na umu. Naš sljedeći izvor koji ću iskoristiti upravo u kontekstu urbanizacije, dakle razvoja gradova, jeste jedna tabela koja nam pokazuje opadanje seoskog stanovništva u istočnoj Evropi između 1950. i 1990. godine. Tu su, kao što vidite, navedene 5 država istočne Evrope i možete vidjeti kako se seosko stanovništvo mijenjalo, tačnije kako je njihova brojka opadala u periodu 1950. pa sve negdje do 1990. Ovdje imamo bukvalno 4 da kažem, decenije i volio bih na osnovu ovih podataka
da izvučemo neke zaključke. Daute, molim te ti pogotovo obrati pažnju na ovo jer bih volio tebe da postavim jedno pitanje. Vidimo da je Bugarska 1950. godine imala preko 72% seoskog stanovništva, da bi taj broj 1990. bio 34%. Rumunija takođe 76% pada na 45,6%. Jugoslavija, koja je imala 79,2% seoskog stanovništva, početkom 90-ih ima 48%. I tako dalje, da ne čitamo cjelokupnu tabelu naravno. Ono što meni od tebe, Daute, u ovom konkretnom primjeru treba, jest zašto je taj, da kažem, pad bio ravnomjeran, iako su ove države bile različite. Imali su možda različite sisteme i tako dalje. Brojke su slične jer su ljudi u svim državama tražili bolji posao, školovanje i život u gradovima i nakon Drugog svjetskog rata cijeli region se ubrzano razvijao i urbanizovao, pa su se ljudi masovno selili iz sela u gradove bez obzira na različite vlade i sisteme. Daute, hvala ti na odgovoru. Na samom kraju bih naravno napravio par zaključaka. Prije svega, kroz naše istorijske čitanke, koje evo možemo i svi vidjeti i koje koristimo i u toku ove današnje diskusije, imamo niz izvora koji nam govore o ovim različitim temama, uključujući o razvoju gradova. Negdje bih vas naravno sve pozvao i da nakon svega ovoga ih malo detaljnije pročitate, jer ja jednostavno sam morao samo određene segmente odabrati, ali ima toliko izvora veoma kvalitetnih koji sam siguran će vam koristiti i naravno u toku daljeg obrazovanja. Konačan zaključak bi, vezano kada je tema gradovi u pitanju, sa moje strane je bio da jednostavno gradovi na Balkanu, kao što ste mogli primijetiti, nikada nisu bili izolovani. Dakle, grad je mjesto gdje se ljudi spajaju. Shodno tome, priča o gradovima nam dokazuje da istorije našeg prostora nisu odvojene istorijske priče, već su to varijante jednog istog procesa. Također, ono što gradove čini posebni, je tako što izdvaja, jesu njihova narodna raznolikost, jeste njihova međusobna razmjena, otvorenost, i to je upravo ono što ga nekada i čini ranjivim. Međutim, kada se grad shodno tome zatvori, onda on u stvari prestaje da bude grad u punom smislu te riječi. Zato je naša obaveza, nezavisno od toga gdje živimo, da se trudimo da u potpunosti iskoristimo potencijale grada u kojem živimo i da utičemo na to da on sutra bude ljepše mjesto za život nego što je danas.